নিউ টাউনের হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করলো বিজেপি। অমিত শাহের উপস্থিতিতে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই এই চার্জশিট পেশ করলো বিজেপি। তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে বিজেপির চার্জশিট, 15টি ইস্যু নিয়ে 38 পাতার এই চার্জশিট পেশ করলেন অমিত শাহ। দুর্নীতি সহ একাধিক অভিযোগে শান দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অন্যদিকে এসআইআর নিয়োগ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন অমিত শাহ। গোটা দেশে এসআইআর করছে নির্বাচন কমিশন। কোন রাজ্যে কোনো মামলা সমস্যা হয়নি? কেরল, তামিলনাড়ুতেও কোনো সমস্যা হয়নি। বাংলায় কেন জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগ হলো? জেলা শাসকদের উচিত কাজ বলেই এই অবস্থা, জেলা শাসকরা কাজ করেননি বলেই এই অবস্থা, এমনই বক্তব্য তুলে ধরেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এবং সেখানে তিনি বলছেন যে তামিলনাড়ু, কেরলে যেখানে নির্বিঘ্নে এসআইআর হচ্ছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কেন জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়োগ করা হলো? পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেই কেন এত সমস্যা হচ্ছে, এ নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গোটা দেশেই এসআইআর করছে নির্বাচন কমিশন। কোনো রাজ্যে কোনো মামলা, কোনো সমস্যা হয়নি। কেরল, তামিলনাড়ুতেও কোনো সমস্যা হয়নি, সেখানেও নির্বিঘ্নে এসআইআর হচ্ছে। বাংলায় কেন জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে, বাংলায় কেন সমস্যা হচ্ছে, এমনই প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। एसआईआर पूरे देश भर में हो रहा, कहीं पर जुडिशियल ऑफिसर नहीं लगाने पड़े, सिर्फ बंगाल में लगाने पड़े। कारण क्या है? यही चुनाव के अंदर तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। केरल में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है। बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसरों को लगाना पड़ा? इस बात का जवाब ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को दिया। आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्भीक रूप से काम नहीं किए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाना पड़ा है। और एसआईआर पर वो जो आरोप कर रही है, मैं आज बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, जो घुसपैठियों को वोटर बनाकर यहां रखा गया है, उनको क्या बंगाल का भविष्य तय करने का निर्णय देना है या नहीं देना है? মমতাকে ভিকটিম কার্ড আক্রমণ অমিত শাহের। বারবার ভিকটিম কার্ড খেলেন মমতা, কখনো পায়ে প্লাস্টার, কপালে পট্টি, কমিশনের সামনে গো বেচারা সাজে মমতা। ভিকটিম কার্ড রাজনীতি মানুষ বুঝে গেছে, এমনই বক্তব্য তুলে ধরেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কি বলেছেন শোনাবো। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है, और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर गाली गलौज करना ये बंगाल की संस्कृति को शोभा नहीं दे। ভোটের বাংলায় বিজেপি চার্জশিট প্রকাশ অমিত শাহের। গত 15 বছরে রাজ্যের হাল হকিকত কি দেখালাম সেই ছবি, যে সাংবাদিক বৈঠক করে অমিত শাহের উপস্থিতিতে বিজেপির চার্জশিট পেশ করলো। দুর্নীতি সহ একাধিক অভিযোগে শান দিলেন অমিত শাহ। বাংলায় পরিবর্তন প্রত্যয়ী বার্তা অমিত শাহের। ভয় না ভরসা, কাকে বেছে নেবে বাংলা, এটা নির্ধারণ করতে হবে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে। 15 বছর ধরে ভয়, দুর্নীতি, মিথ্যা, হিংসা চলছে। মিথ্যা, ভয়, হিংসা দিয়েই সরকারে ফেরে তৃণমূল। 2011 সাল থেকে লড়াই করছে বিজেপি। আমার বিশ্বাস এবার পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার হবে। বাংলায় বিজেপির জয় আমি দেখতে পাচ্ছি। বঙ্গ জয়ের পর অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে এক শাসনই হবে। বক্তব্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। आने वाला चुनाव बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को चुनना। भय के आतंक से मुक्ति पाकर भरोसे के साथ देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके साथ बंगाल को जुड़ना चाहिए। ये तय करने का चुनाव है। विगत 15 सालों में भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति चल रही है। झूठ, डर और हिंसा का सहारा लेकर
अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का नया राजनीतिक थ्योरी ममता बनर्जी ने प्रस्तुत किया। कोई भी सरकार को चुनकर आने का आधार जन कल्याण के काम होते हैं। तृणमूल कांग्रेस का चुनकर आने का आधार झूठ, डर और हिंसा है। मगर भारतीय जनता पार्टी 1911 से ही 2011 से ही इसके खिलाफ एक संघर्ष कर रही है और मुझे लगता है कि इस बार बंगाल की जनता पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है और 26 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। बंगाल जीतने के साथ ही एक बहुत लंबे अरसे के बाद अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह एक पार्टी का शासन होने जा रहा है। बिहार में भी एनडीए का शासन है, उड़ीसा में भी भाजपा सरकार है और अब बंगाल में भी भाजपा सरकार आएगी।